Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes le 20 août 2025. Voici les commentaires de notre actualité. Donc l'actualité s'articule sur la confusion ou la cacophonie sur l'accord de paix qui devrait être signé à Doha entre le gouvernement congolais et les rebelles soi-disant M23 avec les splitifs rwandais. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc, msahau kulike na kusinscrire na kujiabone ili kazi ya Bwana ipate kuendelea. Donc hapa tunaongelea toujours habari ya accord. L'accord dit quoi? Na nini kona pita sai mdoa njo tuta komante. Mais avant ya kwanza komante, j'aimerais que tusikie kwanza aka video comme ça na njo tuna komante. Kisi RFI nasema Toland. Le gouvernement congolais et le groupe politico-armé AFC M23 parlent tous deux d'un accord de paix global après que leur a été présenté par le médiateur qatarien un texte censé régler plusieurs questions, les évoquer en tout cas. Parmi elles, ce que les protagonistes appellent notamment les causes profondes du conflit dans l'Est. L'AFC M23 qui met sur la table certaines revendications jugées trop larges par Kinshasa. Tout ce qu'il faut savoir de ces potentielles nouvelles négociations avec Patient Ligodi. Au centre des discussions, il y a la restauration de l'autorité de l'État. Et pour Kinshasa, cela signifie le démantèlement de l'administration parallèle mise en place par la FCM23, le retrait et le cantonnement de ses combattants, mais le mouvement refuse. Il affirme que cela doit être précédé par d'autres points. Le constat de la faillite de l'État, le passage en revue des accords passés qu'il estime non respectés et des réformes à mener. Autre sujet, la présence ou non d'une force tampon entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les combattants de la FCM23. Kinshasa rejette cette idée, y voyant une partition de fait du pays et souhaite que la MONUSCO joue aussi un rôle dans ces zones. La FCM23 a aussi mis sur la table la question de la forme de l'État. Le mouvement propose un État fédéral en RDC, une option déjà rejetée, selon nos informations par Félix Tshisekedi et ses proches qui parlent de tentatives de balkanisation. Le retour des réfugiés congolais, en particulier ceux installés au Rwanda, est aussi jugé sensible. L'AFC M23 insiste pour être impliqué dans sa gestion. Kinshasa, de son côté, rappelle qu'il est le seul responsable. Une réunion ministérielle tripartite RDC-Rwanda HCR s'est d'ailleurs tenue le 24 juillet dernier. Le mouvement rebelle met sur la table plusieurs autres questions, gouvernance, justice sociale et même plus globalement un nouvel... Donc, hakuna vya mpya. Hivi vyote tushaka biongea, tushavisema. Pete nile kufara pele, tuko na nomna tuko naongea na watu ni sasa kanisa tu, hata kuwa nakosa kukumbusha watu quelque soit Biblia iko. Donc, moi minute ba M23 moi ile ma territoire bana mina baita ba agresseur. Biko bana construire mo l'État. Biko processus, biko na construire État. Selon Africa Arabia. Donc nakwambia kama bali sabote processus de paix ile benye kwa nayo mule mudowa mule mkatari. Nilikia kapa la fois passée nilibambia kama iko impossible jusqu'à l'infini kusema seme sai ule nani emiri wa Qatar anaweza kuwa ngambo ya Kongo. Iko impossible, ni vitu vyenye tuko tunadanganyana. Pourquoi? Ni mtu mwenye balianza tumika na Rwanda depuis zamani. Na kama kwa tumika na Rwanda depuis zamani, donc Kagame anababebea kama matiere. Na ile matiere kufika kwa hii wakati asiswandiza batafuti amani, ashaka donc ashabaonesha combien de fois iko loyal kwabo, nini anaweza weza kubaproduire. Na ile anaweza kubaproduire beba na yua bien juste kama habito waki mle Rwanda plutôt inatoka pays voisin. Na capitalisme mweye kama mwe mnaweza kufa mkufe de preference hivyo papate makuta. Donc iko nguvu kumtu akia ni convaincre ngo aseme no ule Mwarabu aseme anaweza pata solution juu ya Kongo. Najiuliza hiyo solution itakuwa silkera mu sikuweza kukomprendre. Najiuliza ile solution puisque ba Congolais maraba baliomba Mungu gani na balisoma Biblia gani ndio kusema si maraba basikilie buluma babatafutie amani beba pa capitaliste bakose kubeba franga bya kubeba. Donc si pataki réponse.
Gisi mnasikia RFI inasema beko na banashindwa kuelewana a partir ya ma revendication. M23 beko na revendiquer na mimi nayua bien kama Kagame ashakumichezesha. Kagame nasema kama biko na Felix bon iko nguvu sana kuyua mais nakala na suspecte que non bon banapishwa kwa biko na yetu. Selo gisa shaka bya piéger. Kuile politique tuko tunaona kuvale batu biko natumika na kutuza naona gisi biko naona binchi na gisi tunayonaka leur comportement vis-à-vis la République démocratisée du Congo, les soi-disant leaders actuels, les soi-disant régimes actuels, les soi-disant gouvernements actuels, na kumremettre président soi-disant Félix ile pouvoir yote kusema seme Kagame anaweza tulia wala anaweza rudia nyuma ni ndoto za mzazi. Hiyo nabambia ni ndoto za mzazi. Ataba compliqué plus que équation ya mathématique. Ataba compliqué plus que donc question ya chimie, plus que exercice ya physique. Et d'ailleurs, pour votre information, anapendaka vale watu ba vile. Anapendaka ile leta kujikomporte vile, anapenda wale validere ba kujiswandiza, anapendaka president swandiza wa kujikamata vile. Ile comportement yenye ba kongomani wanakala na jikomporte wale biko pouvoir. Ndio bie Kagame anapendaka. Pale anakala anacheza kushinda Messi, kisa anacheza kabumbu. Pale anachezaka kushinda Masia. Anapendaka watu ba vile. Mtu mwenye haiziweza kujidefinir, mtu mwenye haiziweza kudefinir objectif, mtu mwenye hawezi yua ni sangapi, mtu mwenye hawezi yua iko natafuta nini, mtu mwenye hana vision, mtu mwenye hana plan, mtu mwenye hana souci, na mtu mwenye hana amour vis-à-vis pays yake. Anapendaka batu ya vile puisque ne batu biko animé na biko na sentiment ya makuta avec l'argent. Donc ndo vyenye anapendaka vile. Na pale hamta mweshape. Et c'est pourquoi unasikia mwa hii video anakuambia kama gouvernement eko naambia ba M23 soi-disant bande mkantonnement ikuba démanteler na ba faire retrait. Na banamwambia kama habata faire retrait, hata démanteler na wataenda mkantonnement. Plutôt biabo biko nataka ni nini? Biko na revendiquer ni nini? Wanasema kama nujua maccord passé, il faut yu nani mwasinya kazi les maccord passé. Et il a signé les accords passés sur base de quoi? Hii inaweza tukumbusha pourquoi tuliona chef wabo mwenye Felix alituambiaka Joseph Kabila Kabange alikuwa kule Goma. Donc wapo unaweza kuelewa deja est-ce que u bwana huyu hii makoro est-ce que u bwana huyu haikuwa walikuwa natudanganyaka? Kama uwezi upenda kuwaza, naweza kusaidia basi kukuonesha kisu unaweza uwaza. Koma yali sinyaka makoro nao akashindwa yeye kuzirespecter, mais imwai minute asha kuwa nao quelque part balikuwa natuchezesha atake pays, balikuwa tuchezesha atake nation, balikuwa tuchezesha atake ile peuple ya kule. Donc piko main noire. Quand je dis main noire au politique ya Congo, piko iko na influence étrangère yenye ba Congolais biko nashindwa kuelewa na kuona juu ya mjala na juu ya kupenda makuta. Iko na besoin ya makuta. Bande uza wa manyumba nje, baishi kule et pays endele kama carrière et bukwabo salaire arrange. Unapaswa tujuliza mno ile makoro balisinyaka. Ba M23 banazirevendiquer hapa, sema kama makoro passé hasikuwa respecté. Qui n'a pas respecté les accords passés tajaza mwenyewe. Aspect ya pili banalomba la réforme de l'État. L'État ikuwe réformé. Bon, hatuiba tikuwa réformé sur base de quoi? C'est juste batu bawili biko accompagné na ba étranger banakia imposer pays yenye kona sa EV 130 millions d'habitants à
asi bafanye reforme ya pays. Na mwele reforme ya pays il faut sikie vyenye batakwambia biko navyo bezwe. Pourquoi on doit faire réforme ya pays? Ni wa étranger abo. Ya tatu balisema retour ya ba réfugiés ko sensible. Kila siku tushaongea juu ya wale ba réfugiés, il faut mieux une sorte ya ba réfugiés gani. Munaweza bakuprendre kama ni ba réfugiés, ça va chefika Congo. Mais aussi longtemps yafika Congo. C'est délicat kuyua ni ba réfugiés gani. Mais acha kufa semblant shibo tunayua kama wale sio ba réfugiés benye tunayua. Ça je peux vous le dire, je peux vous le garantir. Ya tatu balisema juu ya gouvernance, ya ine bakasema juu ya justice sociale. Ndio byenye bali revendiquer hivi. Diku bakapita naanza kupigana. So hapa kama biko wanatuchezesha, au juste bangali mwaile move, bangali mwaile alire, puisque biko nafaa vile juu banayua kama hakuna mtu mwiko na bazuia. Ingilikuwa piko mtu mwiko na bazuia, wala piko mtu mwiko na bagonga naambia mkikatala ndamigonga, mkatala ndamigonga. Kama biko nakuwa hivi, mwaili yote biko na lomba haikuebu. Piko ile Lambert Mende alikuwa ministre wa Joseph Kabila tuambia kama na Kigali desk ndio kuna kwake ya affaire ya Congo. Donc ni Gerien ni piko structure fulani yenye kule Rwanda, c'est une organisation donc yenye nakale na suivre de près de loin na nakale na formuler na yenye inakreaka ile vile tuko tunaona mle Mkongo mwa minute. Ile influence ya baswandiza kwa kiambia ba M23 baswandiza mtu akiambia semeno iko semea Baswahili iko naongea na iko nafanya sio yeye, piko mtu mweko nyuma yake kusema na kakia na kamaiki nyuma yake anampisha mama singa na nani na kama microphone amwambia tu aseme sema hivi anasema sema hivi anasema sema hivi sema hivi sema ni Baswahili na kalika politiki ka tribalism sio ka tribalism mais ka ba separatiste kinyiko na kuya nako. Donc kwa hiyo alile vitu na vione hakuna vitu vinasha toka Qatar. Ça je peux vous le dire. Qatar hazilalia ngambo ya Congo. Qatar sifabi mzuri ku Congo. Ata basinye sai. Je peux vous le dire hakuna gisi. Jua na investir Rwanda iko nguvu. Ata wei. Ata vraiment wei. Mbotike mwenye na wewe mko posa yako. Eski ile botike banaweza kupatia moto kielunguza na nakakia kailunguza. Amweke usha kwa mgonjwa. Ndio byenye tuko tunaona. Sasa tellement que tuko ba naïve. Tellement que tuko na baswaniza biko naita valider mais ni ba collabo. Na tellement tuko peuple nayo vile haiko informé. Voilà situation yenye tukwemo na ya riske juu nayo balisema nikosha sahau biko nasema juu ya federalism bana insiste sana juu ya federalism. Gouvernement ya Kinshasa Chilombo naambia no federalism si hivyo atumo ni hiyo intention ya nani ya balkanisation. Donc pourquoi biko nasema federalism na niko naambia tena na rudia tena ule mweko naambia ngwaseme noni Mswahili kwa nakia basemea ukisoma Afrika Arabia sema RFI sema kama ni mamili ya watu washakufa. Ule mweko naambia sema ni Mswahili kwa kia basemea. Hiyo agenda iko na nani mlishindwa kumshimamia. Tulishindwa kukosa ta groupe clique moya kama ni ya elite ya kule Kivu, iko elite politique, iko elite kama ni sociale, iko kama ni elite religieuse ya kumshimamia kumwambia hata vile viko nafanza shit tuko d'accord. Bote biko na m'observer. Tellement que mko na m'observer vile niko na fanza vile. C'est-à-dire que mko complice, mko d'accord, mko tayari navyo. Autre kama mshamwambia bwana hatukupatia manda, we mtu moya kukia tuliza mavi yetu, atake peuple, we mtu moya haiko waseme juu banakupatia mavunduki, unaweza kia unatuimpose juu c'est notre pays na hatuna besoin ya ile leadership ya vile na hatuna besoin ya ile politique yako ya vile fakov. On s'en fout. Sa moya kama asha kuregeza.
Me tellement que iko nashinda busubuhi magharibi kuongea jua kumfanya plaisir Kagame, tu Kagame afurahi na hamko namwambia kitu voila kwenye iko natubeba mu balkanisation ya pays. Na ile federalisme ya pays, resultat ya federalisme saa hii ni vile vyuko naona biko nafaa Bukavu, biko nafaa Goma, biko nafaa Masisi, biko nafaa Ruchuru, biko nafaa Sake, biko nafaa Bunagana, biko nafaa Rubaya, ndio resultat. Ni nini iko nafaa kule? Ni ile kupie ma matière, ikuwe kupie nini kahawa kama na kakao, biote vile biko banapie makasterite malithium bila mweye atake ba citoyen bazalendo ba ile inchi kuuliza question. Voilà objectif na motif ya création donc ou bien ya maintenance ou bien ya collaboration ya soi-disant kone nanga na Rwanda na Kagame ndio yeko nafanza ile miliari ya franga gisi ko naenda saa hii akuna mwana yo kwenye siko zinaenda. Donc hamtamuuliza juu yeye ni nanga, aliambia kama ni Mswahili hamna besoin kumuuliza. Iko kiambia kama Chilombo yeye ndio iko naiba tu. Tuko mesa unaweza mbesa depuis na hizi province mbili mlikamata ni presque province mbili. Franga zemko mnapata ziko zinaenda wapi? Minere mko mnabeba iko naenda wapi? Makazi mbona ona gisi bitu biko. Hamtaweza kumuuliza vile. Pourquoi? Puisque à chaque fois ambia kama yeye ni nanga na mko a politique. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème. Batu tuko na bango sema biko nasema nabo comme si biko na prêcher. Tuko na expecter kama mkwege atafa quelque chose mais on dirait kuongea yake nayo kiangalia banakia kaongea na hata naongelea yake imo na bianaongea ndio binakuwa kweli mais hatuko na msantiri vraiment ça vile politique ici mtu mwenye iko na besoin ya pouvoir anakuwaka. Du Congo pouvoir haiko msawili mshini asi ya meritocratie. Nous wana na mérité tumpatie na visibilité yake atajua préparation ya 2028 vraiment atuione. Ndio wakati vingine bashaanza. Kama saa ndio iko naenda naanza construire saa hii. Mais hatuoni kitu. Donc mtashangala tena nchi tena mnakia mpiga msazi mwingine. Mnabula nyingine 20 na ndio wakati kunaenda mpaka simtakia give up Waingereza wanasemaka. Nani nikia nani porte-parole affaire de ça c'est mais biko na rekilte. Sona julize biko na rekilte. Na mwanaweza ndalisha mwarme. Sio kuna kisema zako biko kembe na lana njala. Na mwanaweza ndajandikisha mwele arme. Ngiso unaona watu vile biko lala na njala. Ba arme kisi nakuaga vile. Arme nafasi nyingine iko kivile. Arme wanapatia avantage mpaka mnasikia hamuna na besoin. Donc ile recrutement na ukisema balisema niko na dute nasema siyui tu. Hautakuwa naenda tu waseme arme tu ngoseme no huko mzalendo natumikaga inchi tu. Banakuwa naiba mamilioni banaenda kujenga manyumba Ulaya, banaiba mamilioni bapatia watoto yao, banaiba mamilioni bapatia shangazi yao, banaiba na bapatia watoto yao makazi za ajabu. Kisha wao wanaenda ngani ngoseme huko mzalendo uende muarme utapokeaka siku Mungu atapendaka. Wala utapokeaka saa Yesu atarudi. Kisha naona ichikaka. Bakona mwele arumeni badogo. Noëlla Aina Gato, je crois kama ni vice-ministre wa affaires étrangères, ndo mwenye ancienne ministre wa jeunesse, ndo mwenye nani Grace Coutinho Tagombola alikatala kumwatia naweza sema kama ni address, naweza kama ni page ya gouvernement kwenye nakale na publie vitu vyake. Iko nafaa confusion bien public na bien privé. Donc na capacité intellectuelle yake kama ni yaye siyui hayui kama no bitu vya leta unafikaka tu ni service ngona ba rendre service et puis après bingine biote unakia pale ya yui alimwima mwezabo alitoa nani page ya gouvernement kwa sababu government gazette alitoa. Donc naomba mpaka ule mwezabo le Grace Coutinho hata kama ni hakuna vya tafanza mpaka ende mwambia aende mwakize kama tena mbia kwa Felix kama ndio vile situation iko consort. Mpaka nasema hapa watu biko na confusion entre les biens publics et les biens privés. Na iwanalomba kufundishiwa sana.
hatui politiki uko nafanza hivyo, wanaisomea wapi, banaiangalia wapi, banafanzaka na instructeur ni nani? Hatuyui. Donc voilà bien, mlikuwa navyo, msabu kulike na kusubscribe. Tunaona tena, bye bye.